الفرونسي ديال المدرسه وديال الكتوبه هذيك فرنسيه كلاسيكيه، فرنسيه ادبيه ديال البحوث والمراسلات. اما الفرنسي باش تهضر هي اللي غادي نشوفوها دابا، وهي اللي تيهضروا بها في الشارع الفرنسي. فيا زيرتي راسك راه تقدر تتعلم في شهر. بون تنقشبل تنسلك شويه ما يكون ها الخير، درتها على الله وصافي. انا هنايا باش نوقف معاك. الفلوس اللي دارتها ما نشوفش كمرتك، ما عاطياش، ما عرفتو واش تشعط ولا مالو، ما ديرهاش. واش نتايا لاباس؟ ما تدورش بجهتي، ما ديرهاش قلت الصواب. طيرتيها مني خلعه كاع ما مسوق، حشمتيني. كاينه ان ما نلقاش عندك شي صريف. اي فوالا سي بارتي. وي enfin je me débrouille. المهم تنقشبل شويه، تنديباني شويه. je me débrouille. je sais que tu peux y arriver. عارف باللي تقدر توصل. je sais que tu peux y arriver. tout ira bien. ما يكون غير الخير. tout ira bien. oh on fait aller. ايوا احنا تنسلكو. on fait aller. je suis de tout cœur avec toi. انا معاك، قلبي معاك. je suis de tout cœur avec toi. je suis sûr que tu vas réussir. أنا متأكد باللي راك غادي تنجح. je suis sûr que tu vas réussir. j'ai tenté ma chance. درتها على الله وصافي. j'ai tenté ma chance. je ne te laisserai jamais tomber. ما عمرني نسمح فيك، ما عمرني نخليك. je ne te laisserai jamais tomber. on trouvera sûrement une solution. ما نمشيو حتى نلقاو شي حل. on trouvera sûrement une solution. je suis là pour te soutenir. أنا هنايا باش نوقف معاك. je suis là pour أنا هنا باش te soutenir نوقف معاك. on n'obtient rien sans peine. يا ما قفلتي ما فورتي. on n'obtient rien sans peine. sur la bonne voie. في الطريق الصحيح. sur la bonne voie. faute de moyens. الفلوس اللي دارتها. faute de moyens. c'est pourquoi vous m'avez menti. هادشي علاش كذبتي عليا. c'est pourquoi هادشي علاش vous m'avez menti. كذبتي عليا. tu m'as amené ici. جبتيني لهنايا. tu m'as amené ici. tu m'as fait descendre. هبطتيني وصافي. tu m'as fait descendre. je vais m'en occupe. أنا غادي نقاد لك الشغل. أنا غادي نتكلف. je vais m'en occupe. dégage de ma vue. ما نشوفش كمرتك. dégage de ma vue. tu m'as ramené ici. عاوتاني جبتيني لهنايا. tu m'as ramené ici. je pense que vous m'avez menti. تيبان ليا كذبتي عليا. je pense que vous m'avez menti. quelle mouche étrange l'a piqué. ما عرفتش واش تشعط ولا مالو. quelle mouche étrange l'a piqué. هذا جملة يعني معنى مجازي. ne respire pas. ما تنفش، ما تطلعش النفس. ne respire pas. لا تتنفس. ne regrette jamais rien. ما يبقى فيك الحال على والو. ne regrette jamais rien. ne rime pas. ما عطياش، يعني ما مقبولاش، ماشي منطقية. ne rime pas. ne raccrochez pas. ما تقطعش. ne raccrochez pas. tout ça ne rime pas à grand chose. هادشي ما تيدخلش للراس. tout ça ne rime pas à grand chose.
Ne rien faire. ما دير والو. Ne rien faire. Ne réponds pas. ما تجاوبش. Ne réponds pas. Ne reviens pas. ما تجيش. Ne reviens pas. Ne le fais pas. ما تديروش. Ne le fais pas. Ne la fais pas. ما تديرهاش. هذه في الفيمينين. Ne la fais pas. Ne dis pas à personne. ما تقول لحتى واحد. Ne dis pas à personne. Ne le prends pas mal. ما تديرهاش قلة الصواب. Ne le prends pas mal. Ne figure pas sur la liste. ما بيناش في la liste. Ne figure pas. ما بيناش sur la liste. في la liste. Mais pourquoi vous m'avez menti? ولكن غير قول لي علاش كذبتي عليا. Mais pourquoi? ولكن غير قول لي علاش vous m'avez menti. Vous ne m'avez jamais vu. ما عمرك ما شفتيني. Vous ne m'avez jamais vu. Vous m'avez trahi. غدرتيني. Vous m'avez trahi. جاية من la trahison. Je n'ai encore pas commencé. باقي ما قلت حتى بسم الله. Je n'ai encore pas commencé. يعني باقي ما بديت. Vous m'avez comblé de joie. راك فرحتيني. Vous m'avez comblé de joie. J'ai souvent un goût de sang dans la bouche. J'ai souvent يعني ديما عندي un goût de sang البنة ديال الدم dans la bouche في الفم ديالي. J'ai souvent une narine bouchée. يعني ديما عندي واحد النيف مخنوق. J'ai souvent une narine bouchée. J'ai souvent un œil rouge. ديما عندي واحد العين حمراء. J'ai souvent un œil rouge. J'ai souvent une oreille bouchée. يعني دائما عندي واحد الودن مصمكة. J'ai souvent une oreille bouchée. J'ai souvent faim. تنحس ديما فيا الجوع. J'ai souvent faim. دابا شي واحد تيكون عنده السين تفكر شو تيكون دايما تيحس بالجوع. Je ne suis pas faite pour travailler. أنا ماشي ديال الخدمة. هذه في الفيمينين. Je ne suis pas faite pour travailler. Ça ne va pas. تتقال بهذا الشكل هذا. Ça ne va pas. واش نتايا لاباس؟ Ça ne va pas. Ne fourre pas ton nez partout. يعني ما تبقاش تدخل راسك في كل شيء. Ne fourre pas ton nez partout. Ça vous conviendrait. واش مسلكك؟ Ça vous conviendrait. Vous m'avez régalé. برعتيني. Vous m'avez régalé. Viens pas dans ma zone. هادي تيقولوا دوك في لي بونليو لي جون في لي بونليو تيقولوا viens pas dans ma zone يعني ما تدورش بجهتي. Viens pas dans ma zone. Ne lâche pas. ما تطلقش. Ne lâche pas. Je l'ai su hier. عاد عرفتها البارح. Hier. Je l'ai su hier. Je l'ai su hier. عاد عرفتها البارح. Je l'ai su hier. Je l'ai supprimé. حيدتها. كما تنقولوا déjà supprimitها. Je l'ai supprimé. Ne fourre pas ton nez dans ses affaires. يعني ما تدخلش في هاد الشبوقات. Ne fourre pas ton nez dans ses affaires. Vous m'avez trop gâté. فششتيني بزاف. Vous m'avez trop gâté. Vous m'avez fait peur. طيرتيها مني خلعة. Vous m'avez fait peur. C'est un manipulateur. يعني هذاك راه خويضي. حظي منه.
c'est un manipulateur. خويضي. C'est la finale. هذه هي الأخرى. C'est la finale. Les gens ne se rendent pas compte. يعني بنادم قاع ما مسوق. Les gens ne se rendent pas compte. Vous m'avez fait honte. حشمتيني. Vous m'avez fait honte. Au début, je l'ai fait pour l'argent. يعني في الأول au début, je l'ai fait pour l'argent. درتها باش ندور الناعورة. يعني باش ندير شوية ديال الفليسات. Je l'ai fait pour l'argent. Crois-moi, je l'ai fait par amour. شوف درت هذا الشيء من القلب الخالص. هذه تجي في سياق الحديث مع شي واحد تقول له شوف درت هذا الشيء من القلب الخالص. يعني crois-moi, je l'ai fait par amour. Vous m'avez fait rire. ضحكتيني. Vous m'avez fait rire. Vous m'avez inspiré. بحال تنقولوا بالدارجه حليتي لي عيني او بالعربيه تنقولوا يعني الهمتني او يعني عطيتيني واحد الفكره وحليتي لي عيني بحال تنقولوا بالدارجه. Vous m'avez inspiré. L'inspiration هو الالهام. Je sens anguille sous roche. هذا معنى مجازي بحيث تنقولوا بالدارجه كاينه ان لا كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك كاينه ان. Je sens anguille sous roche. Mon téléphone était déchargé. يعني déchargé ليا البورطابل ديالي. إما تنقولوا mon téléphone ولا mon portable était déchargé. Mon téléphone vibre sans raison. البورطابل ديالي تيفيبري غير بوحديه. يعني vibre sans raison. Vous m'avez oublié. واش تكنسيتيني. Vous m'avez oublié. Vous m'avez promis. وعدتيني. Vous m'avez promis. Vous m'avez sauvé. هذه في الفيمينين عتقتيني. Vous m'avez sauvé. Vous m'avez saisi. حصلتيني. Vous m'avez saisi. Vous m'avez soutenu. وقفتي معايا. يعني سندتيني. Vous m'avez soutenu. C'est pour ça que vous m'avez fait venir ici. يعني هادشي علاش جبتيني لهنايا. C'est pour ça que هادشي علاش vous m'avez fait venir ici. جبتيني لهنايا. Bonjour, je peux vous aider. هذا حوار قصير غنشوفوه. Bonjour, je peux vous aider. صباح الخير كاين ما نقضيو. يعني لي فرونسي تيقولوا je peux vous aider. حنا تنقولوا كاين ما نقضيو. Oui, je cherche une veste. إيه تنقلب على شي فيستا. Je cherche une veste. Ce serait pour une occasion particulière. واش باغي تحضر بها لشي مناسبة. Ce serait pour une occasion particulière. Non, c'est pour mettre tous les jours. لا بغيتها للخروج وصافي. C'est pour mettre tous les jours. باش نلبسها ديما وصافي. Quelle est votre taille. شحال لا طاي ديالك. شحال تتلبس. Quelle est votre taille. Je cherche quelque chose de plus décontracté. Je cherche تنقلب quelque chose de على شي حاجة تكون quelque chose de plus décontracté. يعني تكون cool مستيلية مفوهة. décontracté يعني هي cool ومفوهة مستيلية. Oui, j'aime bien. بصح عجبتني بزاف. Oui, j'aime bien. Vous voulez l'essayer. واش بغيتي تقيسها. Vous voulez l'essayer. Elle est à combien. تنديروا لا ليزون. Elle est à combien. بشحال دايرة.
vous l'avez dans d'autres couleurs يعني واش كاين عندك شي لوينات اخرين vous l'avez كاين عندك dans d'autres couleurs شي لوينات يعني شي لوينات اخرين en elle il me reste noir gris ou marron يعني في ال يعني بقى فيها الكحل لو نوار لو غري الرمادي و لو مارون المارون je vais essayer la noire غادي نقيس الكحله je vais essayer la noire ça vous va très bien جات معاك هي هذيك نيشان ça vous va très bien je crois que je vais la prendre تيبان ليا أو تتبان ليا ناخدها je crois que je vais la prendre suivez-moi on va passer à la caisse أجي معايا لا كاس يعني باش تخلص on va passer à la caisse vous payez par carte واش غادي تخلص بلا كارت vous payez par carte je vous apporte ça tout de suite غادي نجيب لك هاد الشيء دابا tout de suite je vous apporte ça tout de suite qu'est-ce que ce sera aujourd'hui qu'est-ce que ce sera aujourd'hui شنو كاين اليوم il me faut 1 kilo du merlan يعني خاصني واحد الكيلو ديال الميرلان il me faut 1 kilo du merlan il vous faudra autre chose ما خاصكش شي حاجه اخرى يعني هذه الهضره ديال البيع والشرايه يعني il vous faudra autre chose تيبقى باش يفكرك oui je vais prendre aussi des crevettes خاصني ناخد je vais prendre aussi يعني حتى des crevettes الكريفات mettez-moi 200 grammes ودير ليا معاك شي 200 غرام mettez-moi 200 grammes le compte est bon صافي الحساب هو هذاك le compte est bon je vais prendre un beau poulet دابا عند لو فولايي عند اللي تيبيع الدجاج je vais prendre un beau poulet خاصني شي دجاجه تكون مزيانه je vous mets un poulet fermier واش تبغي شي يعني فروج بلدي fermier يعني ديال الفيرما هما تيقولوا ديال الفيرما يعني بحال تنقولوا حنا بالدارجه بلدي je vous mets un poulet fermier c'est élevé en plein air تيكون مطلق وما سادينش عليه البلدي تيكون مطلق ماشي بحال الرومي sans antibiotiques ما كاينش لونتيبيوتيك sans antibiotiques يعني عايش داكشي طبيعي il n'y a rien de comparable يعني فرق كبير ما بين الرومي والبلدي لا علاقة il n'y a rien de comparable tout est bio garanti sans OGM يعني شي حاجة بيو وما كاينش الكيماوي لي OGM هذه يعني مختصر ديال اورغانيزم جينيتيكمون موديفيي يعني هذا يعني الماكله او مواد معدله وراثيا جينيتيكمون موديفيي يعني معدله وراثيا ولكن البلدي تيبقى طبيعي tout est bio garanti sans OGM et ça se ressent au niveau du goût وباينه في الماكله ديالها البلدي ماشي هو الرومي ما تشبعش من البلدي et ça se ressent au niveau du goût oui la chair est plus ferme والحمها شاد الحمها واقف يعني ماشي مرخيه بحال الدجاج الرومي la chair est plus ferme وبطبيعه الحال حتى عظمها قاصح les os sont bien durs les os sont bien durs والثمن شحال دايره il est à combien je vais en prendre un ناخذ وحده يعني ناخذ فروش je vais en prendre un اجي وكيفاش ندير في الطياب ديالها pour la cuisson je fais comment pour la cuisson يعني الطياب
je fais comment كيفاش غادي ندير vous le mettez au four pendant 1h30 حطها في الفران vous le mettez au four أو حط الفروج في الفران pendant 1h30 واحد الساعة ونص وبطبيعة الحال خاصك تبقى حدا الفران مقبل الطياب باش ما يتحرقش الفروج vous restez à côté du four بقى حدا الفران pour surveiller باش تراقب باش تبقى مقبل pour surveiller la cuisson طياب دابا مشى عند الخضار قال ليه ودير ليا معاك واحد 2 كيلو ديال المطيشه fais-moi 2 kilos de tomates fais-moi 2 kilos de tomates je vous en mets combien شحال ندير لك je vous en mets combien il m'en faut 1 kilo خاصني واحد الكيلو il m'en faut 1 kilo 1 kilo 100 ça ira يعني كيلو جاتك كيلو 100 غرام مزيان 1 kilo 100 ça ira ils sont à combien vos oignons والبصله شحال دايره ils sont à combien vos oignons ils sont pas chers لا ما غاليينش او ما غالياش ils sont pas chers ça nous fera aller 3 euros جات يلاه 30 درهم ça nous fera aller 3 euros je voudrais 3 croissants au beurre دابا مشى للمخبزه لا بولونجيري بغيت 3 ديال الكرواسات je voudrais 3 croissants oui ça sera tout صافي غير هاد الشيء oui ça sera tout monsieur vous désirez شريف اش حب الخاطر vous désirez اش حب الخاطر دابا مشى عند الجزار لو بوشي je voudrais du bœuf quelque chose de tendre بغيت او خاصني البقري شي حاجه تكون فتيه je voudrais du bœuf quelque chose يعني شي حاجه de tendre تكون فتيه قالت لي تلف يمشي للكتف il est à combien وبشحال دايره او بشحال داير هذا اللحم il est à combien 15 euros monsieur 150 درهم سيدي 15 euros monsieur vous n'auriez pas la monnaie اجي واش ما لقاش عندك شي صريف انا باقي عاد بديت عاد حليت vous n'auriez pas la monnaie ما لقاش عندك شي صريف désolé c'est tout ce que j'ai لا غير هذا الشيء اللي عندي désolé c'est tout ce que j'ai ننتقلوا دابا عاوتاني شويه الجمل المتفرقه je suis passé en premier دزت انا الاول je suis passé en premier ils étaient très courtois كانوا ظريفين معايا ils étaient très courtois la courtoisie هي الظرافات je vais peut-être passer mais je ne vais pas rester يمكن غادي ندوز je vais peut-être passer mais ولكن mais je ne vais pas rester ولكن ما غاديش نبقى نشوفوا دابا عبارات خاصه بالعمل وخاصه بلي زونتروتيان دومبوش oui j'y ai travaillé pendant 2 ans خدمت فيها واحد العامين j'y ai travaillé pendant 2 ans les conditions de travail étaient correctes الخدمه والوقت كانوا مخيرين بزاف les conditions de travail يعني هادو جمل باش تقنع لو ريكروتور ديالك les conditions de travail étaient correctes هي خدمت في بزاف د الشركات وكانت الخدمه والوقت كانوا مخيرين بزاف je ne trouve pas de CDI ما لقيتش عمل مستقر CDI يعني contrat à durée indéterminée يعني contrat مفتوحه او يعني عمل مستقر بهذا المعنى j'ai pensé faire un travail saisonnier قلت ندفع خدمه موسميه j'ai pensé faire قلت مع راسي ندير عمل موسمي un travail saisonnier je suis disponible ces jours-là أنا موجود في هاد الأيامات je suis disponible ces jours-là بحال ما تيقولوا لي فرونسي ديسبو je suis dispo يعني بالمختصر يعني أنا موجود
Je vous attendrai lundi à 16h30. غادي نتسناك نهار الاثنين مع 4:30. Je vous attendrai غادي نتسناك lundi نهار الاثنين مع 16h30. Je viens pour l'entretien. جيت على ود l'entretien. Je viens pour l'entretien. Oui, en fait, je suis actuellement étudiant. هادشي خاص بلي زونتروتيان دونبوش. ايه بصح je suis actuellement يعني انا حاليا باقي تنقرا. Je suis actuellement étudiant. J'ai besoin de travailler pour financer mes études. يسولك يقول لك علاش باغي تخدم؟ تقول ليه محتاج الخدمه باش نخلص القرايه ديالي. J'ai besoin de travailler pour financer باش نمول mes études القرايه ديالي. J'habite juste à côté. ساكن هنا في الدورة أو هنا هنايا. J'habite juste à côté. بجنبكم. Ce serait très facile pour moi de venir. يعني غادي يكون بالنسبة ليا ساهل باش نجي في الوقت. يعني باش تقنع داك الموظف le recruteur. Ce serait très facile pour moi de venir. Je sais que les horaires sont très souples. مثلا تيكون داك ديال هادشي ديال الخدمه ديال لي ريستورون تيكونوا لي زورير تري سوبل مديكاليين بل ما تيتعطلوا بل ما تيحلوا قبل من الوقت. المهم تيكون داكشي مديكالي على حساب العمل. Je sais que les horaires sont très souples. يعني عارف باللي عندكم الوقت مديكالي. Pour dire la vérité. شوف باش نجيك للصراحه. Pour dire la vérité, je préférerais ne travailler que les soirs. باغي نخدم غير بالليل أو غير بالليل. Je préférerais ne travailler que les soirs. Je préférerais ne travailler que les week-ends. باغي نخدم غير الويكاند غير السبت والحد. Je préférerais ne travailler que les week-ends. Je pourrais ainsi bien gérer mon temps. بحال هكا غادي نقدر نقاد الوقت ديالي. Je pourrais ainsi bien gérer يعني mon temps نقاد الوقت ديالي. J'en ai conscience. عارف مزيان هاد الشي. J'en ai conscience. Mais je fais ça depuis ma terminale. يعني عارف الخدمه راه صعيبه. J'en ai conscience. وانا تندير هاد الشي منين وانا في الباك. منين انا كنت في الباك يعني واحد المده وانا تندير هاد الخدمه هادي. Mais je fais ça depuis ma terminale. On vous apprendra. غادي نعلموك. On vous apprendra. انا واجد من دابا. Je suis prêt même maintenant. مهم هادي. هادي c'est une phrase positive. Je suis prêt même maintenant. أنا واجد ومن دابا. Oui, lundi sans problème. لا حتى الاثنين واخا ما كاين حتى مشكل. Sans problème. Oui, quand on est seul, on est con. بنادم اللي سد على راسو تيبقى مكلخ بهذا المعنى. Oui, quand on est seul, on est con. هذه العامية الفرنسية tes vieilles connaissances. انتي معرفة قديمة. تقول لشي بنت لصاحبتها tes vieilles connaissances. Je l'ai sur le bout de la langue. تنقولها حتى بالدارجة تنقولوا كانت على طرف لساني أو على طرف لساني يعني مشات ليا من المهم كانت على طرف لساني. Je l'ai sur le bout de la langue. Je l'ai شديتو. Je l'ai. Désolé d'avance. واسمح لي مسبقا. وكذلك نقدروا نقولوا عاوتاني ميرسي دافونس وشكرا مسبقا. هنا désolé d'avance. Bien sûr je l'ai fait. طبيعة الحال درتها. Bien sûr je l'ai fait. Je l'ai fait pour toi. هادشي درتو على ودك. Je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait. J'ai démissionné. صافي درتها. قدمت الاستقالة ديالي.
j'ai démissionné. Enfant, je l'ai fait souvent. منين كنت باقي صغير درتها شحال من مرة. Enfant, je l'ai fait souvent. Personnellement, je l'ai fait. شخصيا درتها. Personnellement, je l'ai fait. Je l'ai fait disparaître. غبرتها. Je l'ai fait disparaître. J'ai le ballon. شديت الكرة. J'ai le ballon. Ne jamais perdre espoir. ما عمرك تفقد الأمل. Ne jamais perdre espoir. Ne jamais baisser les bras. ما تستسلمش. لا تستسلم. Ne jamais baisser les bras. Ne jamais faire confiance à personne. ما عمرك دير الثقة في شي واحد. Ne jamais faire confiance à personne. Pour aller en France. باش نمشي لفرنسا. Pour aller en France. Pour masquer mon numéro. باش ما تبانش النمرة ديالي. Pour masquer mon numéro. Pour aller plus loin. باش نمشي بعيد. Pour aller plus loin. Pour aller en Belgique. باش نمشي لبلجيكا. Pour aller en Belgique. Ne jamais se fier aux apparences. عمرك تثق في المظاهر. Ne jamais se fier aux apparences. تنقولوا كذلك les apparences sont trompeuses. يعني المظاهر خداعة. Ne jugez pas les gens. Ne jugez pas les gens. ما تحكمش على الناس. Ne jugez pas un livre à sa couverture. يعني ما تحكمش على الكتاب من الغلاف ديالو. يعني خصك تقرا وتحلو عاد احكم عليه. Ne jugez pas un livre à sa couverture. Ne force pas trop. ما تزيرش بزاف. Ne force pas trop. ما تزيرش بزاف. Depuis toute petite. هذه في الفيمينين. منين وأنا باقي صغيرة. Depuis toute petite. Depuis hier. من البارح. Depuis hier. Depuis longtemps. من شحال هادي. Depuis longtemps. Depuis toujours. من ديما. Depuis toujours. Je vis dans le passé. عايش في الماضي. Je vis dans le passé. Je vis dans la peur. عايش في الخلعة. Je vis dans la peur. Je vis de ma passion. يعني شي واحد اللي عايش بالهواية ديالو. Je vis de ma passion. يعني هي اللي خدام بها وهي اللي تيصور بها طرف الخبز. Je vis des moments difficiles. عايش ظروف صعيبة. Je vis des moments difficiles. J'ai du mal à respirer. ما تنقدرش نطلع النفس. J'ai du mal à respirer. تنطلع النفس بواحد الصعوبة. J'ai du mal à avaler ma salive. ما تنقدرش نسرط البزاق ديالي. J'ai du mal à avaler ma salive. J'ai du mal à monter les escaliers. ما تنقدرش نطلع الدروج أو تنطلع الدروج بواحد الصعوبة. J'ai du mal à monter les escaliers. بالتالي جا تنقولوا ما تنقدرش نطلع الدروج. تنطلع ولكن نوعا ما بواحد الصعوبة. هذا هو المعنى. J'ai du mal à marcher normalement. ما تنقدرش نتمشى عادي. J'ai du mal à marcher normalement. J'ai du mal à me réveiller. ما تنقدرش نوض من النعاس أو ما تنقدرش نوض من الفراش. J'ai du mal
à me réveiller. Par moment, je vois flou. يعني مرة تنبدا نشوف غير الضبابة. Par moment, مرة je vois flou. تنبدا نشوف غير الضبابة. J'ai la tête qui tourne. شداني الدوخة. الراس ديالي تيدور. J'ai la tête qui tourne. C'est abusif. هادشي بزاف. C'est abusif. Toujours à la dernière minute. ديما حتى الدقيقة الأخرى. Toujours à la dernière minute. Toujours à la hauteur. دائما في المستوى. Toujours à la hauteur. Toujours réveillé. ديما فايق. Toujours réveillé. Toujours au rendez-vous. ديما في الوقيته. الوقت هو الوقت. Toujours au rendez-vous. Toujours au boulot. ديما في الخدمة. Toujours au boulot. Dans la totalité. هذه تجي في سياق الكلام. يعني في المجموع. Dans la totalité. Là, c'est l'enfer. هنا الجحيم. جهنم. Là, c'est l'enfer. Je vis avec lui. عيش معاه أو عايشة معاه. Je vis avec lui. J'étais en conflit. كنت. J'étais en conflit. كنت في واحد النزاع أو في واحد يعني مشكل. Je n'ai pas la réputation d'être une fainéante. كاع ما تيقولوا عليا معكازة. Je n'ai pas la réputation d'être يعني d'être une fainéante. Fainéante هي معكازة. Cela m'angoisse et me fait peur. هادشي تيبرزطني تيقلقني. Et me fait peur و تيخلعني. Je suis rassuré. Je ne suis pas la seule. هادي في الفيمينان يعني عاد ارتاحيت. بعدا ماشي غير أنا بوحدي. Je suis rassuré. Je ne suis pas la seule. Je dors beaucoup. تنعس بزاف. Je dors beaucoup. Quand je peux. منين تنقدر. Quand منين je peux تنقدر. J'ai un boulot très stressant. عندي واحد الخدمة مزعصرة فيها ستريس. J'ai un boulot خدمتي مزعصرة يعني très stressant. Je vis seul. عايشة بوحدي. Je vis seul. J'ai une activité salariale qui me plaît. الخدمة اللي تندير عاجباني. J'ai une activité salariale qui me plaît. Pas mal d'amis. بزاف ديال الصحاب. Pas mal d'amis. بحيث نقولوا beaucoup d'amis. Je sors quand même. واخا داكشي تنخرج. Je sors quand même. C'est pour fuir. C'est pour fuir. باش نهرب. C'est pour fuir. Sous tutelle. تحت الوصاية. Sous tutelle. La tutelle وهي الوصاية. Sous réserve. تحت التحفظ. Sous réserve. Sous pression. تحت الضغط. Sous pression. Sous forme على شكل. Sous forme على شكل. Sous cutané تحت الجلد. Sous cutané. Sous vêtements homme يعني ملابس داخلية ديال الرجال. Sous vêtements homme. Sous vêtements femme يعني ملابس داخلية ديال العيالات. Sous vêtements femme. Sous nutrition. Sous التغذية. La sous-nutrition. Sous la langue. تحت اللسان. Sous la langue. Sur la table. على الطاولة. Sur la table. Sur ma route. في طريقي. Sur ma route. Sur la défensive. على نقشة. على سبة. Sur la défensive. Mon téléphone ne se charge
plus. البورتابل ديالي ما بقاش تيتشارجا. plus يعني نهائيا. Mon téléphone ne se charge plus. Mon portable s'est déchargé. Le portable ديالي خوا من لا شارج. Mon portable s'est déchargé. J'ai souvent froid. تنحس ديما في البرد. J'ai souvent froid. J'ai d'autres choses à faire. عندي شغالات أخرين. J'ai d'autres choses à faire. J'ai d'autres obligations. عندي التزامات أخرين. J'ai d'autres obligations. Je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. أنا ماشي مسؤول على داك الشيء اللي فهمتي. Je ne suis pas responsable. أنا ماشي مسؤول de ce que tu comprends. على داك الشيء اللي فهمتي. Je ne suis pas remboursé par ma mutuelle. كاع ما عوضتني لا mutuelle. Je ne suis pas remboursé par ma mutuelle. Je ne suis pas fait pour conduire. أنا ماشي ديال السوغان. Je ne suis pas fait pour conduire. Je ne suis pas fâché. لا كاع ما تعصبت. Je ne suis pas fâché. كاع ما تعصبت. Je ne suis pas fâché. Je ne suis pas faite pour être en couple. أنا ماشي ديال الزواج. Je ne suis pas faite pour être en couple. Je ne suis pas fou. أنا ماشي حمق. Je ne suis pas fou. هذه الماسكولين. الفيمينين غادي نقولوا je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. Vous savez. أنا ماشي حمقى. راك عارف. Je ne suis pas folle. Vous savez. راك عارف. Je ne suis pas fait pour les études. أنا ماشي ديال القراية. Je ne suis pas fait pour les études. Mon téléphone charge lentement. البورتابل ديالي تيتشارجا ولكن ثقيل بطيء. Mon téléphone charge lentement. Mon portable chauffe. البورتابل ديالي تيسخن. Mon portable chauffe. Mon portable charge mais reste à zéro. البورتابل ديالي تيتشارجا ولكن تيبقى فيه زيرو في لا شارج. Mon portable charge mais reste à zéro. Mon téléphone redémarre tout seul. يعني البورتابل ديالي تيطفى ويشعل غير بوحديه. Redémarre tout seul. Mon téléphone ne capte plus la 4G. البورتابل ديالي ما بقاش تيشد ليا ال 4G. Ne capte plus la 4G. Mon téléphone ne sonne plus. البورتابل ديالي ما بقاش تيصوني نهائيا. Ne sonne plus. Je branche mon téléphone. branchيت البورتابل ديالي. Je branche mon téléphone. Mais pas de signal. ما عطاش signal. Mais pas de signal. Je joue énormément aux jeux vidéo. تلعب بزاف les jeux vidéo. Je joue énormément aux jeux vidéo. Je l'invite chez moi. عرضت عليه للدار. Je l'invite chez moi. Je dois rejoindre des amis là-bas. خاصني نتلاقى بشي صحابي لهيه là-bas. Je dois rejoindre des amis là-bas. Je fais la route. ضربت الطريق. Je fais la route. أو شديت الطريق. Il me semble honnête. تيبان ليا معقول. Il me semble honnête. Au départ, ça se passait bien. في الأول الأمور تتكون مزيانة. Au départ, ça se passait bien. Il n'a jamais pris de mes nouvelles. ما عمرو سول عليا. Il n'a jamais pris de mes nouvelles. C'est l'immeuble d'à côté. في العمارة اللي حدانا. C'est l'immeuble d'à côté.
Elle habite à quel étage? هنا étage ساكنة. Elle habite à quel étage? Elle ne t'a pas laissé une adresse? واش ما خلاتلكش l'adresse? Elle ne t'a pas laissé une adresse. Donc elle ne va pas revenir. هي صافي ما غاديش تعاود تجي. Donc elle ne va pas revenir. J'hésite toujours. تنتردد دائما. J'hésite toujours. Je vis avec un homme méchant. عايشة مع واحد الراجل خايب. Je vis avec un homme méchant. Je suis en train de mourir. تنموت. Je suis en train de mourir. Il a une force de cheval. عنده الصحة ديال العود. Il a une force de cheval. Personne ne me croit. حتى واحد ما تيتسيقني. Personne ne me croit. Il veut me rendre folle. بغا يحمقني. Il veut me rendre folle. Je travaille dans une crèche. خدامة في واحد لا crèche. Je travaille dans une crèche. Il boit tous les soirs. تيشرب كل ليلة. Il boit tous les soirs. Mon mari nous a coupé la lumière. راجلي قطع علينا الضوء. Mon mari nous a coupé la lumière. Le plus dur, c'est de commencer. شوف هي البداية هي اللي صعيبة. Le plus dur, c'est de commencer. Tu verras qu'à la fin, ça paye. Tu verras qu'à la fin, ça paye. غير خدم والله ما غاديش يخيبك. Tu verras qu'à la fin, ça paye. Fais ce que tu peux. دير داكشي اللي قديتي عليه. Fais ce que tu peux. Arrête d'avoir envie. Fais-le. وبارك ما تتمنى وخدم. Arrête d'avoir envie. Fais-le. Je viendrai vous voir plus souvent. غادي نبقى نجي مرة نطلل عليك. Je viendrai vous voir plus souvent. Travailler avec toi a été un plaisir. الخدمة معك كانت نزاهة. Travailler avec toi a été un plaisir. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. يعني خاصك تزيد باش تحافظ على l'équilibre. يعني ما خاصكش تبقى واقف بلاصتك بحال شكل البشكليت. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Prenez du recul. وارجع للور شوية. Prenez du recul. Centrez-vous sur vous. ديها في راسك شوية. اهتم براسك شوية. Centrez-vous sur vous. Prenez soin de vous. تهلا في راسك. Prenez soin de vous. Il m'a arraché le téléphone de mes mains. خطف ليا. Il m'a arraché le téléphone البورتابل ديالي de mes mains. يعني خطف ليا البورتابل ديالي من ايديا. Puis il est parti en courant. ومشى تيجري. Puis il est parti en courant. J'ai déposé une plainte auprès de la police. درت شكاية une plainte auprès de la police. J'attends la copie de la déclaration de perte. تنتسنى. J'attends يعني النسخة ديال تصريح بالضياع. La copie de la déclaration de perte. Il n'y a pas d'agent de sécurité. ما كاينش sécurité. ما كاينش داك رجل ديال الأمن الخاص. Il n'y a pas d'agent de sécurité. C'est quasiment impossible. شبه مستحيلة. C'est quasiment impossible.
tout se passe à merveille. كل شيء غادي نيميرو واحد. كل شيء غادي يكون وادك. Elle a du mal à exprimer ses sentiments. ما تقدرش تعبر على المشاعر ديالها. Elle a du mal à exprimer ses sentiments. Il faudrait consulter. وخاص شي تدويزة عند الطبيب. Il faudrait consulter. أو خاصك تدوز عند الطبيب. C'est punissable par la loi. هاد الشيء تيعاقب عليه القانون. C'est punissable par la loi. C'est quelque chose qu'il doit bien comprendre. هذه شي حاجة اللي خاصو يفهمها مزيان. C'est quelque chose qu'il doit bien comprendre. C'est un jeu entre eux. يعني شي لعبة بيناتهم. C'est un jeu entre eux. Surtout en ce moment. خصوصا في هذه الوقيته. Surtout en ce moment. Il me fait du chantage. يعني تيدير ليا الابتزاز. Il me fait du chantage. بحيث نقولوا شد ليا نقطع عليك. Je suis inquiète pour ma fille. خايفة على بنتي. Je suis inquiète pour ma fille. J'arrive au bout du rouleau. وصلت ليا العظم. J'arrive au bout du rouleau. J'ai toujours été une bonne élève. دائما كنت تلميذة مجتهدة. J'ai toujours été une bonne élève. J'ai tenté 2 fois le concours. 2 المرات وانا تندوز الكونكور. J'ai tenté 2 fois le concours. En vain. بحال اللي تتخوي الماء في الرملة. En vain. تنقولوا بالعربية سودان. En vain. Il y a une charge immense de travail. الخدمة غير معرمة. Il y a une charge immense de travail. J'ai travaillé à fond. خدمت على حر جهدي. J'ai travaillé à fond. J'ai redoublé. دوبلت. J'ai redoublé. Je vais être licencié. غادي يجريو عليا. Je vais être licencié. J'ai des bons résultats. عندي نتائج مزيانة. J'ai des bons résultats. Je suis bloqué mentalement. دماغي تبلوكا. Je suis bloqué mentalement. هذه في الفيمينان. J'ai envie d'entendre. بغيت نسمع. J'ai envie d'entendre. Oui, regarde-moi. إيه شوف فيا. Oui, regarde-moi. Laisse-moi t'expliquer. خليني نشرح لك بعدا. Laisse-moi t'expliquer. C'est pas la peine de m'expliquer. ما تحتاج تشرح ليا. C'est pas la peine de m'expliquer. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? وعلاش ما قلتيها لياش قبيله? Mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Il connaît bien le sens du mariage. بحيث نقولوا عارف بحق الزواج. Il connaît bien le sens du mariage. Vous m'avez appelé tout à l'heure. اتصلتي بيا قبيله. Vous m'avez appelé tout à l'heure. Vous m'avez dit de vous rappeler. قلتي لي نعاود نتصل بك. Vous m'avez dit de vous rappeler. Vous m'avez humilié. حقرتيني. Vous m'avez humilié. Pourquoi s'en priver? علاش نتحرموا من هذا الشيء؟ Pourquoi s'en priver? Elle est magnifique, franchement. Elle est magnifique, franchement. واعرة الصراحة. Franchement, صراحة. Je ne voulais pas t'embêter avec ça. وما بغيتش نبرزطك بهذا الشيء. Je ne voulais pas, ما بغيتش t'embêter, نبرزطك avec ça, بهذا الشيء. Attendez que je me souvienne.
وتسنى نتفكر. Attendez que je me souvienne. Pas possible. ما يمكنش. Pas possible. Dans tous les métiers, c'est pareil. كاع الحرافي بحال بحال. Dans tous les métiers, c'est pareil. Ça m'évitera de repasser. باش ما نعاودش ندوز. Ça m'évitera de repasser. Cela m'évitera de perdre du temps. باش نحيد عليا تضيع الوقت. Cela m'évitera de perdre du temps. Ce n'est pas un chèque. لا ماشي chèque. Ce n'est pas un chèque. C'est les bons qui payent pour les mauvais. يعني المزيانين هما اللي تيخلصوا على الخايبين. C'est les bons qui payent pour les mauvais. Mais où ça? ولكن فين بعدا؟ Mais où ça? Et quand reviendra-t-elle? وقتاش غادي تعاود ترجع؟ Et quand reviendra-t-elle? Mais j'ai besoin d'elle. ولكن أنا محتاج لها. Mais j'ai besoin d'elle. Pire que ça. مزمر على هذا الشيء. مبوكر على هذا الشيء. Pire que ça. Vous avez l'air soucieux. شتك مهموم. Vous avez l'air soucieux. Elle vient de partir. عاد مشات في حالتها. Elle vient de partir. Je crains de ne pas comprendre. تنخاف لما نفهمش. Je crains de ne pas comprendre. Vous êtes dingue. واش نتايا هبيل ولا مالك؟ Vous êtes dingue. C'est vous qui le disiez tout à l'heure. نتايا اللي قلتيها قبيلة. C'est vous qui le disiez tout à l'heure. J'ai cherché sur Google. قلبت في Google. J'ai cherché sur Google. J'ai failli mourir d'une crise cardiaque. كنت غادي نموت بكريز كاردياك. J'ai failli mourir d'une crise cardiaque. Mais en fait, vous êtes qui vous? ولكن بعدا شكون نتايا؟ Mais en fait, vous êtes qui vous? Je suis là pour vous aider. أنا هنايا باش نعاونك. Je suis là pour vous aider. Tu me prives de télé. بغيتي تحرمني من التلفازة. Tu me prives de télé. Ne me dites pas qu'elle est encore partie. ما تقولياش عاوتاني مشات. Ne me dites pas qu'elle est encore partie. C'est beaucoup plus sûr. مضمونة 100%. C'est beaucoup plus sûr. C'est moi qui voulais préparer. أنا اللي وجدتها لك. C'est moi qui voulais préparer. On verra ça un peu plus tard. نشوفوا هاد الشي من بعد. On verra ça un peu plus tard. Ne dis pas de bêtises. وبارك ما تعفس. Ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que vous faites comme métier? شنو تدير في العمل ديالك؟ Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je dirais même burn out. هذه كلمة بالإنجليزية داخلة على اللغة الفرنسية. يعني اش غادي نقول لك؟ طيح دودة. Je dirais même burn out. J'ai dépensé la moitié que j'ai touché. وديجا خسرت النص من داك الشيء اللي تنصور. J'ai déjà dépensé la moitié que j'ai touché. Je suis toujours fautive. أنا اللي فيا الخطأ ديما. Je suis toujours fautive. Le boss t'aime pas. الباترون ما تيحملكش. Le boss t'aime pas. Il n'a pas apprécié. يعني ما عجباتوش. Il n'a pas apprécié أو ما عجبوش الحال. C'est une femme pleine de vie. مرأة حادقة تبارك الله. C'est une femme pleine de vie.
Je ne croyais pas que c'était aussi important. ما كانتش تتبان ليا مهمة لهاد الدرجة. Je ne croyais pas que c'était aussi important. Ok, c'est promis. هي اللي ما تعاودش. Ok, c'est promis. Finis ton travail et sors. سالي خدمتك وسير في حالتك. Finis ton travail et sors.